unahan traka. 40 lang ka. Naka-hazard lang ka. Hazard ako? Ayun, naka-hazard lang ka. Yan, nasab siya desert na ha. Ano ako? Left, right? Right, slow down. Little bit, slow down. Dito pa kauna, na kung magbabay bagsak. Yan. Right. Sige, tara na. Bawi magtoy. Yan. Right. Little right. Mumubagbang ko mag-turn right, manulog kita papangpang. Slow down. Right. Left, slow down, brake. Little brake. Left. Ano sa brake ato? Bawi nan. Basta simod naman to. Nutun muna siya. Straight lang. Right kita. Sige pa. Bonus sa ini ko. Stera. Katita ako na makarugtol ka. Why ron sin? Yari na ko left side sin tao? Oh, no, ko right, left. Right. Ako kuya sumo ko right. Bukong sa pag yan ang correct to drive mo, nakasud na ka online si Pak. No. Na, gas. Pagtungo. To left. Slow down. Left. Gunta rin nasa da. Slow down left. Pati magrekan ko. Light. Signal light. In light bang left, pababa. In light, pa right, pataas. Okay? So malayo pa bang ko mag left, mag right, magkuan na ko magtoy, mag signal light. Oh, signal light ini. Oh, harap pababa. Katoy ko. Yan. So gitungan off. La right, pataas. Okay? Before ko mag-turn, mag-light na ka, okay? Okay na. Straight. Gas 40. 40. Ang sasagatan dito an. Pero ba highway south, sige na. Amit ako pa highway. Tira mo, kira kaya mo yan.